खुलुमबाय लोगोफोर बिराद मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव राजखान्थिनि गुदुं रादाबफोर नागिरदों दिनै जेसेनो क'क्राझार लकसभा इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि फैदों एसेनो जोंनि गेजेराव फारसे राजखान्थि हान्जाया गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिनाय आरो माबा मोनसे बुंनाय बाथ्राजों दान्थेलायनाया बारानिफ्राय बारा जादों दा बिनि समाव दिनै मोनसे क'क्राझारनि जिनिखि हल्टुगाव थिनालि हालामावहाय मोनसे गिदिर मोनसे गथना जानानै थांबाय मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव BPF आरो UPPनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जानानै थांबाय थांनाय हराव बे मोनसे दाङाबाजिया सोमजिदों जे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो जाथायखौ फोरमायनानै होगोन फैयोबा नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअ ससे होगोरगोन आं बिनि उनाव नोंथांमोनजों डिसकासन रायलायगोन नायदो अब्ला ইয়াতে আমি কিবা ক্যান্সারত মেডিকেল কলেজ ডক্টর কিবা চাইছে ডক্টর চাইছে মারিছে আমি একবার গেছি আমাকে মারিছে সুরাত আর যে কিবা নাম করে কয় রাখি মারার কারণটা কি আছে মারা কারণে যে সেলফি গ্রুপের নিয়ে কি বিষয়ে আপনি কি বিষয়ে আপনি গ্রুপের কাম আছে 4টা দুইটা হইছে গরু ফার্ম 2 লাখ আর দুইটা হইছে ছাগল ফার্ম 1,85,000 ওইটো যে সার্ভি বাইদ আছে মিলাই দিবার জন্য তারপর ওরা নিমিলিব যে নামত টাকা হুমাইছে সেই খাব আর বেলেগে এক সদস্য করে নি দিব এই কোয়ার জন্য তার পিছন মারামারি হয়েছে ঘরতে যায় মারিছে আপনি আসলে ঘটনাস্থলে আসলে আপনাকে মারছে আমাকে মারিছে যে ইয়াত মারিছে আর ইয়াতে একটা মারিছে বাসন লাঠি দিয়া মারিছে মধ্যে সুরাপ আছিল রাখিবুল আছিল আন্তালি আছিল ফেরাস আছিল ওই মারিছে কি বিষয়ে আপনার লগে আমার লগে উচিত বিচার চাই রিজার্ভ দেওয়া হয়েছে এটা না দিয়া হয় নাই পুলিশে খবর দিছে খবর তো দিছো কোন দিছে বালাজান মানে আমার এই গ্রুপখিনি 4টা কাম আহিছে এটা গ্রুপত পিছত আমি আমার চেয়ারম্যান যিমান মেম্বার আছে চেয়ারম্যান আছে আমি এক লগত আমার ঘৰত বহিছিলো আমি ইয়াকতো মাতছিলো যে আপনি লোক আহক আমি এটা গ্রুপত আমার এই যে যেজনে মারছে সেজনে মাতছিল সুরাপ আন্তালির ভাইব কিবা বেটার বউ তাক মাতছো মই যে আপনি লোকে আহক আমার ঘৰত মিলাই দিম 12 জন মানুহ আছে 12 জনক মিলাই দিম তাই কি করছে যোৱা নাই আমার ঘৰত কয় আমি এনে কামটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে কৰিম আমি অকলে কৰিম আমি কিয় দিম তাক 8 জন মানুহ কিয় দিম 4 জনে আমি কাম পাইছো এজনে 4টা কাম এজনে খাম বুলি কৈছে পিছত আমি কৈছো এটো আমি ইলেকশনৰ পিছতহে কিবাটো কামটো লৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাৰ টাইম নাই কামটো এনে বন্ধ থাকব আজি কি করছে এই সিআরপি বাইদক লৈ আহিছে ইয়াতে আনি পিনে এতে মিটিং লাগাইছে তাৰপিছত আমি যোৱা নাই আমাক মাতা নাই পাছত মিটিংত কি হৈছে না হৈছে ইহঁতে ক'ব পাৰিব মইতো এইটোতো কৈছে আমি যোৱাই নাই চাই এতিয়া মই স্পেচিয়েল হাৰ্ডি বিভাগৰ হয় তো মই চালো কিন্তু অলৰেডি পেশেন্টে যিখিনি মেডিচিন পাইছে সেইখিনি গোটেইখিনি সাফিচিয়েন্ট আছে ঠিক আছে আৰু পেশেন্টে ক্লিনিক্যালি মই টাৰ্মটো ইউজ কৰিছো ক্লিনিক্যালি ষ্টেবল হয় তাৰ মূৰত পেটতো চোট লগা তেনেকুৱা মোক লগা নাই ইমান মূৰত অলপ চোট পাইছে কিন্তু এইটো জাস্ট মানে হেড ইনজুৰি হৈছে মানে ইনজুৰি মানে কি আৰু আপোনাৰ ধৰক কাটিছে বা ফুলিছে তেনেকুৱা সোয়েলিং হৈছে তো তেনেকুৱা মানে ইন্টাৰনেল ব্লিডিং নাথাকিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু হেতু ৰিপৰ্টে ক'ব সেইখিনি কাৰণে আমি ৰিপৰ্ট মানে কৰাব কিছুমান এডভাইস কৰিছো তো হেবোৰ এতিয়া পসিবল নহয় ঠিক আছে আৰু কিছুমান এক্সৰে আছে আল্ট্ৰাসাউন্ড আছে মাথা সিটি স্ক্যান আছে সবখিনি ৰিপৰ্টখিনি এতিয়া যেতি ইমার্জেন্সি হয় এটুত মানে আমাৰ মেডিকেল কলেজত এইখিনি মানে এতিয়া পসিবল হোৱা নাই ঠিক আছে ফেসিলিটি মানে लोगोफोर नुबाय नङा होमबा बे जाहैबाय मा बिथांमोना माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैनाय माखासे आसनिफोरखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों बुलाय सोलाय जादों होननानै मिथिनाय जादों जे बेवहाय BPF आरो UPPनि गेजेराव मावथि फारियाफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जादों बिथांमोना बुलाय सोलाय जानानै दिनै बिथांमोनखौ BPFनि वार्कारफ्रा एबा मावथिफ्रा बिथांमोनखौ गाग्लोबदों होननानै दिनै मिथिनो मोननाय जादों आरो गाग्लोबजानाय जेनेखि बिथांमोना दिनै हस्पिटालाव दंहैयो बिथांमोनखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जाबाय बेखौ जों मिथिनो मोननाय जादों दा आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों लोगोफोर
बेफोरबायदि जाथाया इसेबां फार्स्ट इलेक्सन थांबाय सेकेन्ड खोलोब इलेक्सन थांबाय दिनै थार्ड इलेक्सन खोलोब जानो फैगासिनो दं आरो बे इलेक्सन समावसो दिनै मारै बेफोरबायदि जाथाया जाखो जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जादों मानोना बेफोरबायदि जाथाया सिगाङावनो जायाखैमोन आरो जायखौ जों पिस आरो सान्ति होननानै जों जेराव गनायदोंमोन आरो बैफोरबायदि सान्ति जायगायाव जे जोंनि मानसिफ्रा सान्तिखौ लुबैमारा नामा थारैनो सान्तिजों इलेक्सन गेलेनो जोंनि मानसिफ्रा लुबैमारा नामा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गोनो गोथो जादों आरो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि गेजेराव दासिमबो राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै गुबुन मोनसे बिरोधी मोनसे पार्टिखौ जुगुमलायनाय माबा मोनसे जुगुमनानै बेखौ नारसिननाय बेखौ गादबना दोननो नागिरनाय बेफोरबायदि जेनाखि आखुथाया जोंनिफ्राय दिनैसिमबो गैया माने गोजान जालांजोबाखै लोगोफोर बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो दिनै जेसेनो इलेक्सना खाथि फैदों जे बिथांमोना माबा मोनसे फिसा फिसा इस्युखौ लानानै दिनै नांलाय खमलाया जाबाय जाय बिथांमोना जादों बिथांमोना जाहैबाय बर' नङा थेवब्लाबो आंनिफ्राय खावलायनाया बिसो जादों जेन जोङो राजखान्थिखौ बिथा खालामनानै जोङो जेन गावजों गाव बेफोरबायदि नांलायलाया बेफोरबायदि बुलाय सुलाय जालाया जे बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय मानोना जोङो बेफोरबायदि राजखान्थिनि थाखाय जों नांलायनानै सोरजोंबा बुलाय बुसि जानानै जोंहा जेबो लाब मोना सिगाङाव जादोंबाबो नोंथांमोनाबो बेफोरखौ गासिबो नोंथांमोना गोरबोनिफ्राय जोंनि बिराद मोनसे गाज्रि सिमां साननानै लानानै इयुन संसाराव जोंनि फिउचारनि थाखाय आरो जेनेरेसननि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय गासैनिबो थाखाय जोङो जौगानांगौनि खाथिरावहाय जों समाजखौ गोग्गो थासारियाव लाखिनांगौनि खाथिराव जों जेन' राजखान्थियाव थाब्लाबो बा आं BPF आं UPPL बाबो दिनै मोननैनि राजखान्थि हान्जाया गोरोबलायनानै गामि ओनसोलाव मोजां मोनसे थासारिखौ लाबोनो थाखाय बयबो रायलायो आरो मोननै बिरोधी पार्टिजों रायलायनानै जों दावराव दावसिखौ जोनोम जाहोआ बेनि थाखाय रायलायनानै थायो बेखौ आंनि थोंजोङै खावलायनाय जाबाय मानोना जोङो जुदि थारैनो राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै जों गावजों गाव बेफोरबायदि जे दा थासारिया जाबाय बुलाय सोलाय जाबाय बेनि गेजेरावनो जुदि माबा मोनसे आरो गिदिर घटना जाबावोब्ला जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे लाजिथाव जागोन गतिके आंनि धोरोमनिफ्राय बेखौनो खावलायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जेन' बेफोरबायदि राजखान्थिखौ लानानै जोंनि बुलाय सोलाय आरो फिन जिबनावबो जाया आरो जानो मोना बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायनाय जाबाय लोगोफोर अननानै जेन' बेबायदि जाया बेखौ आं खावलायनाय जाबाय थेंक इउ